आमे पळौचु संबलपुर छाड़ी की आउ किछि कहबार अछि जदि को शेष मेसेज दियो कौन कहमी तमे संबलपुर आसी तुमको कौन लगे तमे कहबो ना आम कौन कहबो आमको तो बहुत बढ़िया लगिला अति सुंदर लगिला बहुत दिन भी रहिलु मन इच्छा रहिलु मन इच्छा खाइलु मन इच्छा सोइलु मन इच्छा बोलिलु आपन केवे लगिला कहीं मन दुख होला वाला लागुच कौन है कर्म क्षेत्र को जीव कर्म क्षेत्र को जीवनी कि कस्टमर तुम फेरिकी पढ़ाऊँ तुम जीवनी अमन संबलपुर आसी केमी लगला केते थोर माड़ खाइछु दिन रे सेडा कोडी एति थोर केमी लगला बहुत माड़ खाइछु छाड़ी आसी हमें आसीतिलु बोरु बोरु बस रे जीवु सेही संध्या बेलिया अंधार अंधार रे आमे एबे पहुंची गलु संबलपुर रेलवे स्टेशन ले हमर ट्रेन अछि 7टा बेले आमे 5:50 रे आसी ठिया आइछु मो सामान लिपि कहले आमे 5टा बेले बाहरिबा कारण लेट हो जाय पारे ट्रैफिक बहुत अछि ए विषय कोन कहियो टाइम अगर पहुंचबाडा भलो सब स्टेशन पाख लोक गाड़ी फेल होंदे आमे स्टेशन दूर लोक आमे काहे गाड़ी फेल होवा ठीक कथा आमे जल्दी आसे हमर कोन दरकार ना ना गाड़ी चाबी ना आवश्यकतारू अधिक भाबुतवा एई होछि लिपि सब क्षेत्र रे पंक्चुअलिटी रहिया दरकार चलो पंक्चुअलिटी चक्कर रे आमे कोन करबा एबे बसिया जिमा भितर के जिमा चलो संबलपुर रेलवे स्टेशन आम ट्रेन टी ऑलरेडी ये ठिया आमको आउ टेंशन नबार ना गाड़ी आसो ट्रेन आसो वेट करवा आम चलू आम बगी पाखक आमर हूँ B7 बगी आम खोजी खोजिका जाऊँ लंबा ट्रेन चली चली थकी गलु एबे पहुँची गलु B3 महिमा गोसाई एक्सप्रेस एटा पहुँचब सकाळ भोर भोर 2टा बेले फाइनाली आम आसिक पहुँच जाइसु B7 पाखरे बढ़िया क्लीन अच्छी भीतरटा एबे भीतर को न जाइए आम बाहर टिके बसु भितर गरम लगे 7टा हवा को 10 मिनिट आम एबे भीतर को जीवु बाहर बसलु ना ऑडियो होची तुम छाड़ दे ना ना से जीवन ट्रेन पड़ेब चल 44 बा तल 2टा जाक चलो 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 आज 150 किलोमीटर जाना है बड़े थक गए सोना मेरे खाना बिछड़ कोडा कहलो से 2टा तल बा ओइ दीरा तोडा हला पळा पळा ट्रेन पळेब ट्रेन छाड़ दबो ना ना मु पळे मत भारी डर ट्रेन छड़ मो रोइली ना तका काई आसे काच सेपटे अनिल लिट्टी काच एपटे आम बर्तमान যদি एग्जाम शेष हो जाए तो एपड़ी चले आस পরীক্ষা কেউডেট আছে কি করব এখন আইবি 28 তারিখে एग्जाम আছে 5-6 তারিখে আছে যাও টাটা পড়াইবি তো কিছু কুহ କିଛି କୁହ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ କଥା ହେଲା ଆମେ ଯେତିକି ଦିନ ରହିଲୁ ଆମେ ସବୁ ମେମୋରି ବନେଇଦେଲେ ତ ଅସୁବିଧା ହେବନି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା କ'ଣ କରିଥିଲେ ଆମେ ସବୁ ତ ରିମାଇଣ୍ଡ କରିପାରିବା ଯାଅ ପଳାଅ ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ତ ବାହାରିବା बाय बाय संबलपुर
ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଆମେ ବିଦା ନେଇକି ଯାଉଛୁ। ଲିପି ଅନେଇଲେ ଏବେ ବି ଛାଡ଼ିକି ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ିଲେ ଯିବେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି। ଆଗେ ବିଛଣା ବିଛେଇଦେଲା ଶୋଇବ ବୋଲି, ତାପରେ ଏଇখানে ଆରାମସେ ବସିକି ତାର କିଛି ନାହିଁ, ନଟିଆ କମେଡି ତାର ବସିକି ଦେଖୁଛି, ମଜା ଲାଗୁଛି। ଆମର ଦିଟା ବିରକ୍ତିଆ କରିଦେଲା, ପୁରା ବିରକ୍ତିଆ କରିଦେଲା। ଏ ମିଛୁଟାରେ କହୁଛି ସୁସୁ କରିବ ବୋଲି, ସୁସୁ ନ କରିବ ଦେଖିବ। ଚାଲ ଦେଖ, ଇଏ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଟ୍ରେନର କେତେ ଥର ଆଉଛନ୍ତି ସୁସୁ କରିବା ପାଇଁ। ଆସ ଆସ ଦେଖ, ରଖିଦିଅ, ଓଦା ହେଇଯିବ ହେଲା। ଆସ ବାହାରକୁ, ଭିତରକୁ ଭିତରକୁ ଭିତରକୁ। ଚାଲ, ତାକୁ ଭାରି ମଜା ଲାଗୁଛି ଏଠି। ଚାଲ 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 ଚାଲ, ଭାରି ମଜା ଲାଗୁଥାଉ। ଟ୍ରେନରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି 8:30, ରାତି 2ଟାରେ ଆମ ଗାଡ଼ି ଭଦ୍ରକରେ ଲାଗିବ। ଆମେ ଯଦି ଶୋଇ ପଡ଼ିବୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଖଡ଼ଗପୁର, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଡରି ଡରିକି ଶୋଉନା। ଚାଲ, ଏ 2 ଜଣ ତ ଶୋଇ ପଡ଼ିବେ ଆଉ ଟିକେ ପରେ। ହଁ, ତୁ ସେଇଭଳିଆ କହୁ, ତୁ କହିଲାନି, କହିଲା ଯିଏ କହିବ ସେଇଭଳିଆ, କିନ୍ତୁ ଶୋଇବ ମତେ ଭଳିଆ। ଅମନ ଶୋଇବ ନା ଶୋଇବନି, ଚେଇଁବ? ପୁରା ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ ଆଉ ନାଇଁ? ଏ 2 ଜଣ ଏବେ କମଳ ଗୁଡ଼େଇକି ଶୋଇଲେଣି, ତଥାପି ସେ ମୋବାଇଲ ଛାଡ଼ୁନି ଗୋଟେ ପିଲା। ଆକାଶକୁ ଚଢ଼ିଗଲେ। କେବେ ଲାଗୁଛି? ଟ୍ରେନରେ ଏଠି ଭୋଜନ ଚାଲିଛି। ଟ୍ରେନର ଖାଇବା ନାହିଁ ନା, ସେ ମଗେଇକି ଆଣିଛି। ସମୟ ହେଉଛି 2:40। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଦ୍ରକ ଷ୍ଟେସନରେ ଏବେ ଓହ୍ଲେଇଲୁ। ଅମନ ତା ମାମା ଆଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଅମନ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ରେଷ୍ଟ ରୁମ୍ରେ। ମୁଁ ଟିକେ ବୁଲୁଛି ଆସିକି, ମୋତେ ଏଠି ବସିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆଉ ମାତ୍ର 1-2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆମେ ଏଠୁ ବାହାରି ଯିବୁ, ଆମର ମିଳିଯିବ ଆମ ଲାଇନ୍ ବସ୍। ତାପରେ ଆମେ ପଳାଇବୁ ଘରକୁ, ଯାଇକି ରେଷ୍ଟ ନେବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚରମ୍ପା ଷ୍ଟେସନ ରାତିର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଠି ଖାଲି ଅଟୋବାଲା ସବୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ସମୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି 4ଟା।
ଆମେ ଏବେ ଚାଲିଲୁ ବନ୍ଦ ଛକ। ସେଇଠି ଚଢ଼ିବୁ ଆନନ୍ଦପୁର ପ୍ରଥମ ବସ୍। କିଏ କନ୍ଥାରେ ବସି କିଏ ସକାଳର ପହିଲି ଗାଡ଼ି ଆନନ୍ଦପୁର ଲାଇନ୍ ଗାଡ଼ିରେ ଯିବୁ ଆମେ। ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ବନ୍ଦ ଛକରେ। ଆଉ ବସ୍ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ମିଳିଯାଇଛି। ଏଇଟାକୁ କି ଗାଡ଼ି କୁହନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ମାତ୍ର ଲାଗିବ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବୁ ଘରେ। ଭଦ୍ରକରୁ ଟିଲୁ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଘରେ। ଏବେ ଯାଉଛୁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବା, ତାପରେ ପୁଣି ସକାଳୁ ଉଠିକି ଦେଖାହବ। ପୁରା ଅନ୍ଧାର ଅଛି, କିଛି ଦେଖା ହେଉନି। ଚାଲନ୍ତୁ ବାଏ ବାଏ, ପୁଣି ଦେଖାହବ କାଲିକି।